هذا الفرق. المصريين ايوه دول بيختلفوا معانا لانهم نفسنا وكده. بس حقين القاهره دول لانهم بيودوك البحر وبيجيبوك على السالب، عشان كده ما نحبهم. عرفت كيف؟ ignitionnya sistem المصريين صعايده والمصريين حقين النوبه دول افضل. sistem ignition is relation communication ground engine engine ground siya wala yung body. والله ما ادري معطيه عمنا هذاك ito yung mga food na lumalabas. انا اقول يمكن حساس كريك، يمكن طرمبه بس هذه تعطيك وفيها باور بكل شيء وبطاريتها فل. شوف يعني ما فيها شيء. بس ايش مشكلتها ما نعرف. ممكن حساس الكهرباء، حساس كراكيب. ايش مكمان؟ يا ابو صالح sinin ito guys. Try natin siyang i-connect natin siya sa kanyang ground niya. Two seconds later. Start na siya guys. Start na siya. Kaya lumalabas itong 1, 2, 3, 4 na coil niya kasi yung body ground ng kanyang coil is nakat siya guys, o naputol. Ngayon i-clear natin siya. Yung trouble code niya is nawala, na-clear yung trouble code niya. Nawala yun na rin yung check engine niya. Okay na siya, clear na siya guys. Nawala na rin yung check engine niya. Nawala na rin yung trouble code niya. Mami muskila ana mobile. Ana mobile, ana mobile. الشانل هذا ايش يوتيوب؟ ايوه. جيب انا فولو زي Ito na guys. Pwede natin siya ipit natin siya rito. A few moments later.